अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम अमेरिका के दिलचस्प हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। वो मुल्क जहाँ हर रोज़ कुछ नया होता है, यहाँ की कहानियाँ और कामयाबियाँ दुनिया को हैरान कर देती हैं। आज हम अमेरिका की तारीख पर नज़र डालेंगे, जिसने दुनिया भर में इनकलाब बर्पा किया, जहाँ हर रोज़ नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ होती है। आज हम अमेरिका के खूबसूरत मकामात से लेकर जदीद टेक्नोलॉजी तक मुकम्मल तर तफसीलात से आगाह करेंगे। नए आने वाले दोस्त चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, अमेरिका दुनिया का सुपर पावर मुल्क माना जाता है और हमेशा सुपर पावर रहने के लिए हर रोज़ कुछ न कुछ मुनफरिद करता रहता है। इसकी सरहदें शुमाल में कनाडा, जनूब में मेक्सिको, मशरक में बहर ओकान्यूस और मगरब में बहर अलकाइल से मिलती हैं। अमेरिका का कुल रकबा तकरीबन 98 लाख मुरबा किलोमीटर से कुछ ज़ायद है। ये दुनिया का रकबे के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है और यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 340 मिलियन से ज़ायद है। अमेरिका की कुल 50 रियासतें हैं। वाशिंगटन DC अमेरिका का दारुल हुकूमत है, मगर ये कोई रियासत नहीं बल्कि एक वफाकी ज़िला है। हर रियासत का अपना अलग गवर्नर, आइन और कवानीन होते हैं, मगर वो वफाकी हुकूमत के ताबे होते हैं। अमेरिका के 5 सबसे बड़े और अहम शहर जो आबादी, मईशत, सकाफत और बैनुल अक़वामी असर व रसूख के लिहाज से नुमायाँ मकाम रखते हैं, जिनमें न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका का सबसे बड़ा शहर जो दी बिग एप्पल के नाम से मशहूर है। ये दुनिया का मालियाती, सकाफती और मीडिया का मरकज़ है। यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, टाइम स्क्वायर और वॉल स्ट्रीट जैसे मकामात मौजूद हैं। लॉस एंजल्स फिल्म और तफरीह की दुनिया का मरकज़ ख़ास तौर पर हॉलीवुड की वजह से मशहूर है। यहाँ खूबसूरत साहिल, पहाड़ और शानदार म्यूज़ियम मौजूद हैं। शिकागो, ये शहर अपनी बुलंदो बाला इमारतों, झील, मिशिगन के किनारे और मौसीकी के लिए मशहूर है। ह्यूस्टन, ये अमेरिका का चौथा बड़ा शहर है जो खिलाई तहकीक, नासा, तवानाई और मेडिकल के शोबों में आलमी अहमियत रखता है। फीनिक्स, ये अमेरिका का 5वां बड़ा शहर है जो अपने गर्म और खुशक मौसम, सहराई मनाजिर और तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के लिए जाना जाता है। अमेरिका की मशहूर कंपनियों की बात की जाए तो अमेरिका में कई अहम मशहूर कंपनियां हैं जो दुनिया भर में अपनी मसनूआत और खदमात की वजह से मारूफ हैं। ये कंपनियां मुख्तलिफ शोबों में काम करती हैं, जैसा कि टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, फिनांस, सेहत, तफरीह और खुराक वगैरह के लिए, जिनमें एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है, जो आईफोन, आईपैड, मैक कंप्यूटर, एप्पल वॉच और एप्पल TV जैसे मसनूआत तैयार करती है। एप्पल का सॉफ्टवेयर और ऐप स्टोर भी आलमी सतह पर मकबूल हैं। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो वंडर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑफिस सूट और क्लाउड कंप्यूटिंग की खदमात फराहम करती है। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट की कंसोल गेमिंग भी दुनिया भर में मकबूल है। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। ये कंपनी मुख्तलिफ खदमात फराहम करती है, जैसा गूगल मैप, गूगल डॉक, यूट्यूब और एंड्रॉइडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है जो ऑनलाइन खरीदो फरोख्त, क्लाउड सर्विस और स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करती है। फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म है जिसकी मालियत में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे दीगर मारूफ सर्विस हैं। ये दुनिया भर में सोशल नेटवर्क का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। टेस्ला एक इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है जिसकी बुनियाद एलोन मस्क ने रखी। इसकी गाड़ियाँ दुनिया भर में मशहूर हैं और ये कंपनी सॉलिड स्टेट बैटरी टेक्नोलॉजी और खुद कार ड्राइविंग सिस्टम पर भी काम करती है। न्यूया एक आलमी सतह पर मशहूर सपोर्टवेयर कंपनी है जो जूतों, कपड़ों और खेलों के सामान की तैयारी करती है। इसकी मसनूआत दुनिया भर में मशहूर हैं। कोका कोला दुनिया की सबसे बड़ी मशरूब तैयार करने वाली कंपनी है जो मशहूर कोला, मशरूब और दीगर मशरूबात जैसा स्प्राइट, फैंटा और माउंटेन डियो बनाती है। इसके अलावा भी कई छोटी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं जो दुनिया भर में काम करती हैं।
اگر امریکہ کے تاریخی مقامات کی بات کی جائے تو امریکہ ایک وسیع اور تاریخی طور پر متنوع ملک ہے جہاں بے شمار اہم تاریخی مقامات موجود ہیں۔ اسٹیچو آف لبرٹی، یہ مجسمہ فرانس نے امریکہ کو 1886 میں تحفے میں دیا تھا، جو کہ نیو یارک میں بنایا گیا ہے۔ یہ آزادی، جمہوریت اور موقع کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ انڈیپینڈنس ہال، یہ وہ جگہ ہے جہاں 1786 میں امریکہ کی آزادی کی اعلانیہ پر دستخط ہوئی ہے اور 1787 میں امریکی آئین تیار کیا گیا۔ واشنگٹن موومنٹ، یہ اوبل شکل کا مینار پہلے امریکی صدر جارج واشنگٹن کی یاد میں بنایا گیا ہے۔ یہ امریکہ کی قومی پہچان میں سے ایک ہے۔ لنکن میموریل، یہ یادگار صدر ابراہیم لنکن کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے، جنہوں نے امریکہ کو خانہ جنگی سے نکالا اور غلامی کے خاتمے کی کوشش کی۔ گیٹر برگ بیٹل فیلڈ، یہ امریکی خانہ جنگی کی سب سے خونریز اور اہم جنگ کا مقام ہے، جہاں اب ایک قومی یادگار اور میوزیم موجود ہے۔ پیرل ہاربر، یہ امریکی بحری اڈہ ہے جہاں 7 دسمبر 1941 کو جاپان نے حملہ کیا، جس کے بعد امریکہ نے دوسری جنگ عظیم میں شمولیت اختیار کی۔ اگر یہاں کی خوبصورت مقامات کی بات کی جائے تو امریکہ قدرتی حسن، دلکش مناظر اور دل کو منہ لینے والی جگہوں سے بھرپور ملک ہے۔ یہاں کئی مشہور اور خوبصورت ترین مقامات کی بات کی جائے تو گرینڈ کینن دنیا کے 7 قدرتی عجائبات میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ایک عظیم وادی ہے جسے کولو روڈو دریا نے لاکھوں سال میں تراشا۔ یوسیمائٹ نیشنل پارک، یہ پارک آبشاروں، جھیلوں، گلیشیئر اور بلند و بالا پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ فوٹوگرافی اور ہائکنگ کے لیے بہترین مقام ہے۔ نیگارا فیلس، امریکہ اور کینیڈا کی سرحد پر واقع یہ آبشاریں دنیا کی سب سے زیادہ مشہور اور پرہول خوبصورتی رکھتی ہیں۔ مومنٹ ویلی، یہ مقام سرخ پتریلی چٹانوں اور صحرا کے حسین مناظر کے لیے مشہور ہے۔ بہت سی ویسٹرن فلموں میں یہ مقام دکھایا گیا ہے۔ بلو رج ماؤنٹین، یہ پہاڑی سلسلہ نیلے رنگ کے دھندلے مناظر کے لیے مشہور ہے، خاص طور پر موسم خزاں میں۔ لیک ٹاہو، ایک خوبصورت جھیل جو برف سے ڈھکے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ اگر یہاں کے مقدس مقامات کی بات کی جائے تو امریکہ مذہبی طور پر متنوع ملک ہے، جہاں مختلف مذہب کے پیروکار آباد ہیں، جن کے لیے کئی مقدس اور روحانی مقامات موجود ہیں، جن میں واشنگٹن نیشنل کیتھیڈرل، یہ امریکہ کا دوسرا بڑا گرجا گھر ہے، جہاں کئی صداور کی آخری رسومات ہو چکی ہیں۔ یہ عبادت، دعاؤں اور امن کے لیے عالمی مرکز مانا جاتا ہے۔ سینٹ پیٹرک باسیلکا، یہ نیو یارک کا سب سے مشہور اور خوبصورت چرچ ہے، جو کیتھولک مسیحیوں کے لیے روحانیت کا مرکز ہے۔ گراؤنڈ زیرو چرچ، یہ مقام 9/11 حملے کے بعد ایک روحانی پناہ گاہ بنایا گیا، یہاں وہ لوگ آرام پاتے تھے جو متاثرین کی مدد کر رہے تھے۔ ہرے کرشنا ٹیمپل، یہ ہندو مت کے پیروکاروں کے لیے ایک اہم مرکز ہے، یہاں ہر سال ہولی جیسے تہوار بھی بڑے پیمانے پر منائے جاتے ہیں۔ مسجد محمد، یہ امریکہ کی پہلی مسجد ہے جو امریکی مسلمانوں نے تعمیر کی۔ یہ مقام امریکہ میں اسلام کے پھیلاؤ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔